এখন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা করছি। অনেকক্ষণ যাবত হাঁটছি, তারপর রাস্তা শেষ হচ্ছে না। এদিকে এই যে আমাদের সামনে আছে পলক। আসলে সবাই ক্লান্ত। 3 ভাগের 1 ভাগ উঠতে পারি না এখনো। আসলে ওঠা যতটা কষ্ট, যাওয়ার পর সেই কষ্টটা কষ্ট মনে হয় না। कभी कभी ना कुछ समझ में नहीं आता कि लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। जिम्मेदारियां ऊंची आसमान जैसी होती हैं और मजबूरियां बहुत सारी। मैं जिंदगी के उसी मोड़ पर हूं कि जहां ना कहा जाता ना रहा जाता।